Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ternate ingin memasak ikan kuah kuning dan papeda. Saya Alisya Fidel Antanik, absen 3. Saya Danova Clarissa Jelita, absen 12. Saya Zelena Tilazahi, absen 8. Saya Zakia Aji Tiahining, absen 14. Saya Putri Saudabi, absen 26. Saya Arya Sutanafian, absen 6. Saya Muhammad Azhar Prasetyo, absen 21. Saya Gazuli Fatima Kandi, absen 18. Selamat menyaksikan.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum